السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ ریاستی وزیر افزائش مویشیاں و ڈیری و سمکیات تلاسانی سنواس یادو نے BJP پر برہمی کا اظہار کیا اور الزام عائد کیا کہ زعفرانی پارٹی ریاست میں نظم و ضبط کی صورتحال کو مقدر کرنے کی کوشش کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ وہ وزیر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عام شہری کے طور پر اپنی اس تشویش کا اظہار کر رہے۔ تلاسانی سنواس یادو نے کہا کہ ریاست بھر میں نظم و ضبط کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے CCTV کیمرے نصب کیے گئے اور انٹیگریٹڈ کمانڈ کنٹرول قائم کیا گیا۔ دنیا کی عصری ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کا مقصد ریاست میں امن و امان کی صورتحال پر نظر رکھنا اور امن کا ماحول برقرار رکھنا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی زیر قیادت حکومت تلنگانہ نے ریاست میں یوگا کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یوگا اور اس کی قدیم مشق کو بڑھاوا دینے کے حصے کے طور پر یوگا میں ٹریٹمنٹ اسسٹنٹ کے نام سے ایک خصوص کورس شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ خصوصی کورس بیگم پیٹ کے نیچروپیتھک میڈیکل کالج میں شروع کیا جائے گا۔ سیکریٹری میڈیکل اینڈ ہیلتھ و بہبود خاندان SA رضوی نے سیکریٹریٹ اسٹیٹ یوگا دھیان پریشد کو تعلیمی سال 2022-23 سے ٹریٹمنٹ اسسٹنٹ آن یوگا اور نیچروپیتھک کورس شروع کی انتظامی منظوری دی ہے اور ہر سال اس کورس میں 40 طلبہ کو داخلے کی اجازت رہے گی۔ تلنگانہ کے محکمہ آیوش کے سینئر عہدیدار نے بتایا کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران یوگا کے بارے میں شعور بیدار ہوا اور عوام میں قدرتی طریقے علاج جیسے نیچروپیتھک اور یوگا کے بارے میں شعور بڑھا ہے۔ ریاستی وزیر KTR نے ایک ٹویٹ کر کے کہا، جنوبی ہند کی ریاستیں آبادی کنٹرول سمیت نئی پہلوؤں پر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ ان کے اطلاعات کے مطابق حد بندی کے تحت جنوبی ریاستوں میں پارلیمانی نشستوں کی تعداد کو کم کرنا ممکن ہے۔ KTR نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ انصاف کا مذاق اڑانے کے مترادف ہوگا۔ KTR نے کہا کہ اگرچہ کہ 1951 میں جنوبی ریاستوں کی آبادی 26.2% تھی جو 2022 تک گھٹ کر 19.8% رہ گئی، شمالی ہند میں آبادی کا تناسب 39.1% سے بڑھ کر 43.2% ہو گیا۔ جنوبی ہند کی آبادی میں 6.4% کمی آئی جبکہ شمالی ہند کی آبادی میں 4.1% اضافہ ہوا۔ ایک بزنس مین انوراگ ریڈی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ 2026 کی حد بندی کا عمل ہندوستانی جمہوریت کے لیے بڑا خطرہ ہے جس سے جنوبی ہند کی ریاستیں اپنا وجود کھو دیں گی۔ اس پر رد عمل میں KTR نے یہ ٹویٹ کیا۔ سینٹرل روڈ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے ریجنل رنگ روڈ کے شمالی حصے میں اراضی کے حصول کے لیے مزید 4 کیپٹل A گیزٹ کی اجرائی عمل میں لائی۔ مرکز نے بلاخر سنگاریڈی RDO کے حدود میں 195 ہیکٹر، بھونگیر RDO کے حدود میں 199 ہیکٹرز، گجویل RDO کے حدود میں 390 ہیکٹرز، 6 نرساپور RDO کے حدود میں 303 ہیکٹرز حصول اراضی کے لیے کیپٹل A گیزٹ جاری کیا ہے۔ کوپران RDO کے حدود میں کیپٹل A گیزٹ کی اجرائی باقی ہے۔ جاری سال مرکز کی جانب سے اپریل کے تیسرے ہفتے میں چوٹوپل یادادری بھونگیر ایڈیشنل کلکٹر نے جوگی پیٹ اندول RDO کے حدود میں حصول اراضی کے لیے گزٹ کی اجرائی عمل میں لائی تھی۔ باقی گزٹس کی اجرائی میں 4 مہینے کی تاخیر ہوئی ہے۔ ہر طرف سے تنقیدوں کے بعد مرکزی حکومت نے تازہ گزٹ کی اجرائی عمل میں لائی۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن UGC نے 21 یونیورسٹیوں کو فیک قرار دیا اور کہا کہ انہیں کوئی بھی ڈگری دینے کا اختیار نہیں۔ ان میں زیادہ تر دہلی اور UP میں واقع ہیں۔ UGC سیکریٹری رجنیش جین نے دہلی میں واقع 8 فیک یونیورسٹیوں کے نام آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف پبلک اینڈ فزیکل ہیلتھ سائنس کمرشل یونیورسٹی لمیٹڈ، دریا گنج یونائٹڈ نیشنز یونیورسٹی ووکیشنل یونیورسٹی، ADR سینٹرک جیو ریڈیکل یونیورسٹی، انڈین انسٹیٹیوشن آف سائنس اینڈ انجینئرنگ،
विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय बताए हैं। यूपी में 7 फेक यूनिवर्सिटियां हैं जिनके नाम गांधी हिंदी विद्यापीठ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, भारतीय शिक्षा परिषद हैं। फेक यूनिवर्सिटियों की फहरिस्त में कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मगरबी बंगाल और केरला की जामियात भी शामिल हैं। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. सैलाब की कुदरती आफात से घिरे पाकिस्तान ने बचाव, राहत और बहाली के लिए अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बरादरी और गैर मुल्की पाकिस्तानियों से मदद की अपील की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी और महाजिर पाकिस्तानियों से सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील की है। डॉक्टर अलवी ने एक बयान में कहा कि नुमायां तौर पर इंसान दोस्ती के जरिए माजी में भी ताउन देने वाले पाकिस्तानी एक बार फिर आगे आएंगे और हुकूमत व दीगर मुतल्लिका इदारों के बचाव और इमदादी कोशिशों में ताउन करने के लिए नक़द और दीगर ज़राए से दिल खोल कर मदद करेंगे। उन्होंने मीडिया से मुतासरा लोगों को उनकी जिंदगी की तामीर नौ में मदद के लिए मुनज़्ज़म और नज़्म ज़ब्त के साथ हुकूमत की तरफ से कायम करदा या हिमायत याफ्ता रस्मी चैलेंजेस के जरिए शनाख्तशुदा जरूरी अशिया को अतिया करने की तरकीब दी। सदर ने बैनुल अक़वामी बरादरी से मुतल्लिका हुकूमती इदारों को बुनियादी ढांचे को बहाल करने में मदद के लिए अपनी महारत, टेक्नोलॉजी और जरूरी मिशनरी फराहम करने की अपील की। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ फोन पर बातचीत के बाद समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी एक बयान में उस पेशरफ्त की तस्दीक की। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में लिखा, सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से बात हुई है, बरादरानी ताल्लुकात पर बात हुई। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी के अज़्म का खैर मक़दम किया। उन्होंने मज़ीद लिखा, मैंने अपने हम मनसब को पाकिस्तान में गैर मामूली सैलाब की वजह से होने वाले नुकसानात से आगाह किया। उन्होंने यगांगियत का इजहार किया और सऊदी अरब की जानिब से हर मुमकिन मदद की बात कही। दरअसना सऊदी अरब की सरकारी खबर रसा एजेंसी ने बताया कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने पाकिस्तान की मईशत और उसके बरादर अवाम की हिमायत में मुमलिकत के मौक़िफ़ के आइन मुताबिक $1 अरब की सरमायाकारी का हुक्म दिया है। खबर में मजीद कहा गया है कि सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो ज़रदारी से फोन पर गुफ्तगू की और उन्हें इस फैसले से आगाह कर दिया। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने बाहमी ताल्लुकात और उनमें बेहतरी लाने के तरीकों के अलावा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। తంత్ర మంత్ర యంత్ర के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address, Baba Ajam Khan Bengali, Malakpet, Hyderabad. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।
اسی کے ساتھ KBN نیوز کا مارننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.